What's that? Mga little plantitans. Sure. Naglalagay ng ano yan? Gatan ko kain. Ah? What is this? Challenger. Oh, challenger. Challenger. Mula ka na ni. Challenger. Sika nga imot. Awan. Ate kanyam. Inaad, pasit lang anak Sige. Kanagan ko. Pasit lang. Anak, put mo dyan. There. Kado? Sige. Ito yung madi mo niya sa ligid kanina. Sige ba? Okay. Guray. Mga little plantitas. Hindi mo man kasto anong gatang na ni ate. Kasama lang. Ito, isusurat mo yun ate. Wala andun. Kayla Angela. Mama. Kayla Angela. Yes. Kay Kayla Angela na gana rayta. Ano? Kay Kayla Angela na gana rayta. Hindi din nagni. Intagli lang May ka na sakay. pwede. Get ko muwa. Kayla Angela. Kam na gana. Nasday? Okay. Bagat Sige. Magit Patakilin tanong ilakom to. Kayam to Jemani. Okay? 10. Sa 10. 10. Ano sa 100? Mm-mm. Dua kami. Okay. Bayawan. 10. Ano 110 piso? Yeah, dapusad dyan nga to. Mama, inipot ko dito. Sige, basi lang anak. Sa 10. Hintay, glinaw na po dutin. Anak ka nagkape? Anak ka nati coffee. Sak ngay. Ah, Sak 10. 10. Apa?